next month will be October. Next year, Chris will be 21. Chris will be at home tonight. Iwan will be in Indonesia in December. Chris will be in Indonesia too. They'll be in Indonesia together. Baiklah. Sekarang, mari kita berlatih mengenai bentuk pertanyaannya. Coba dengarkan dulu. Jane is at home. Will Jane be at home tomorrow? Yes, Jane will be at home tomorrow. Untuk membuat pertanyaan, kita ubah letak kata will. Kata itu kita letakkan pada permulaan kalimat. Kalau kalimat beritanya berbunyi sebagai berikut, Tomorrow will be Tuesday. maka pertanyaannya ialah, Will tomorrow be Tuesday? coba ucapkan pertanyaan itu sesudah Helen. Will tomorrow be Tuesday? Bagus. Coba ulangi beberapa contoh lagi sesudah Helen. Will they be at home tonight? Will he be in Australia next year? Will next month be December? Will Chris be 20 next year? Nah, berikut ini sebuah latihan membuat pertanyaan lagi. Kali ini, kita akan mendengar kata-kata kerja lain di samping be. Bentuk pertanyaannya sama, yaitu kata will dipindahkan ke permulaan kalimat. Misalnya, They will finish their course. They'll finish their course. menjadi, Will they finish their course? coba ucapkan sesudah Chris. Will they finish their course? Bagus. Kini, saudara akan mendengar kalimat berita tentang waktu sekarang. Misalnya, Helen works for Mr. Smart. dan saudara harus membuat pertanyaan tentang waktu yang akan datang, yaitu tahun depan. Will Helen work for Mr. Smart next year? Ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Chris attends university. Will Chris attend university next year? Yes, he will. Ewan studies hard. Will Ewan study hard next year? Yes, he will. They study engineering. Will they study engineering next year? Yes, we will. Baiklah. Sekarang, mari kita latih bentuk pertanyaan lain. Untuk bertanya, kapan Chris akan ada di rumah, kita letakkan kata tanya When pada permulaan pertanyaan yang biasa. will Chris be at home? When will Chris be at home? When will Chris be at home? Dan jawabannya mungkin akan berbunyi, He'll be at home tonight. coba ucapkan pertanyaan tadi sesudah Helen. When will Chris be at home? Coba ucapkan lagi sesudah Helen. When will Chris be at home? Bagus. Sekarang, coba dengarkan percakapan singkat berikut ini. Is Chris at home? No, he isn't. When will he be at home? He'll be at home tonight. Sekarang, saudara akan mendengar bagian permulaan dari percakapan seperti tadi. Misalnya,
Is Helen at home? No, she isn't. Dan saudara harus mengajukan pertanyaan yang mulai dengan kata when. Misalnya, When will she be at home? kemudian ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Is Chris at home? No, he isn't. When will he be at home? He'll be at home tonight. Is Chris an engineer? No, he isn't. When will he be an engineer? In 2 years' time. Is Mr. Smart here? No, he isn't. When will he be here? This afternoon. Baiklah, saudara pendengar. When will we hear some music? I can hear it now. Saudara pendengar, mari kita tinjau lebih jauh ke masa yang akan datang, yakni 5 tahun lagi. Ungkapan yang artinya 5 tahun lagi ialah In 5 years' time. In 5 years' time. coba ucapkan sesudah Helen. In 5 years' time. Bagus. Sekarang, Chris, Helen, dan Iwan sedang naik bis ke pekan raya. Mereka membicarakan perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Will you be a student in 5 years' time, Chris? No, I will not be a student in 5 years' time. I will not be a student. I will not be a student. Kalimat menyangkal tentang waktu yang akan datang kita bentuk dengan menambahkan kata not